warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimutia, mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas A dengan NIM 1808101005 akan membacakan khulasoh dari kitab Khulasoh Nurul Yaqin yang merupakan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Kajian Kitab Kuning Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama adalah dari kehidupan Nabi. Sayyiduna Muhammadun huwa Rasulullahi ilan nasi ajma'in. Ja'a bidinil Islam wa Arabiyyu Quraisy Adnan. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah utusan Allah kepada sekalian manusia yang membawa agama Islam, dan beliau berbangsa Arab, suku Quraisy dan keturunan Bani Adnan. Yang kedua adalah nasab beliau dan wafatnya ayah beliau. Abuhu Abdullah bin Abdil Muttalib wa ummuhu Aminatu bintu Wahib yaltaqi nasabuhuma fi jaddil khamis mata abuhu wa huwa fi batni ummi. Ayah beliau Abdullah bin Abdil Muttalib, ibu beliau Aminah binti Wahib. Nasab keduanya bertemu di datuk yang kelima. Ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam kandungan. Yang ketiga yaitu kelahiran Nabi dan penyusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wil ada bimakkah ta'amal fil wa arda'athu Suwaiba al-Aslamiyah thumma Halimatu Sa'diyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah pada tahun gajah dan disusui oleh Suwaiba al-Aslamiyah, kemudian oleh Halimatu Sa'diyah. Yang keempat yaitu wafatnya ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengasuh beliau. Tuwufiyat ummuhu wa umruhu situ'an sanawat wa dufinat bil abwa. Fahadonathu ummu Aiman khadimatu abi. Ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 tahun dan dikebumikan di Abwa. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Ummu Aiman, pelayan ayah beliau. Yang kelima yaitu pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya kakek Nabi. Rabbahu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa tuwfiya jadduhu wa umruhu samaniya samawat wa kafalahu wa umruhu Abuhu Talib. Kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengasuh beliau sesudah ibunya wafat, dan Abdul Muttalib wafat ketika Nabi berusia 8 tahun, kemudian paman beliau yang mengasuhnya. Yang keenam yaitu Nabi mengembala kambing dan perjalanannya yang pertama ke Syam. Kana fi shighrihi wa huwa yar'al ghanamil ahli Makkah wa safara ila Syami ma'a ammihi wa huwa banu tis'i awi banu salasa asyara wa rahur rahibu bahira wa arafa fihi alamatin nubuwah. Ketika kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalakan kambing orang-orang Mekah. Beliau berlayar ke Syam bersama pamannya pada umur 9 atau 13 tahun. Beliau dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah yang mengetahui tanda-tanda kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh yaitu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam yang kedua. Wasafara ila Syami marratan saniyatan wa umruhu 25 sanatau fi tijaratil li sayyidati Khadijah wa hiya sayyidah dzatu ghina asyaraf wa kana ma'ahu gulamuha Maisyarah. Nabi pergi ke Syam kedua kalinya ketika berumur 25 tahun dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah perempuan yang mempunyai kekayaan dan kemuliaan akhlak. Ikut bersama beliau pelayan yang bernama Maisyarah. Yang kedelapan yaitu pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahraini tadawwaja bi sayyidati Khadijah wa kana umruha bi 40 sanah. Ba'da zawjiha abiha lah wa labisat ma'ahu 25 sanah.
Setelah kembali selama 2 bulan dari dagang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah yang berumur 40 tahun. Setelah sebelumnya pernah menikah dengan Abi Hala. Siti Khadijah tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pernikahannya selama 25 tahun. Yang kesembilan yaitu keputusan Nabi di antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Lamma balagha khamsa wa salasina sana jaddadat Quraisy tabinal al-Ka'bah wa hakkamathu fi wad'il hajaril aswadi mawdi'ah faqad rashidaw wa hakama muwaffaq. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun, kaum Quraisy memperbaharui Ka'bah dan mereka menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut dengan bijaksana sehingga tidak ada perselisihan di antara suku dan kabilah-kabilah. Yang ke-10 yaitu perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urifa fi nash'atihi bil ahlaqi fadilah wa kana qaumuhu yuhibbuna wa asamahullahi min amali jahiliyah. Dalam masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan akhlak yang mulia. Kaum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai dan menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dari perbuatan kaum jahiliyah. Yang ke-11 yaitu kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul. Jinama qaruba minal arba'ina ahabbal uzla wa kana yata'abbadu fi ghari Hira alaihi dini Ibrahim. Ketika hampir umur beliau 40 tahun, mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai mengasingkan diri dengan melakukan ibadah di Gua Hira menurut tuntunan agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ke-12 yaitu permulaan turunnya wahyu. Ba'athahullahu ilan nasi alai ra'syil arba'ina wa qad budi al-wahyu birru'yas shalihin. Allah utus Rasulullah kepada manusia ketika berumur 40 tahun, wahyunya dimulai dengan mimpi yang baik. Yang ke-13 yaitu keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kanal arabu qabla bi'asyatihi mutanabidina mukhtalifina yadribu ba'duhum riqaba ba'd wa kana aktsaruhum musyrikin ya'tuluna al-adahum wa banatihim. Sebelum diturunkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Arab selalu bertengkar. Golongan tertentu memerangi golongan yang lain. Umumnya mereka adalah orang yang musyrik dan mereka membunuh anak laki-laki dan anak perempuan mereka. Yang ke-14 yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada'ad da'wata sirah, fada'a ghurabatahu wallahu ilat tauhidi wal iktilaf, wa rifqi wad du'afa. Nabi mulai mengajak secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu dengan mengajak kerabat beliau tentang tauhid, persatuan, dan berkasih sayang kepada manusia yang lemah. Yang ke-15 yaitu orang yang pertama kali beriman. Awwalu mamma bihi sayyidatu Khadijah wa Abu Bakr Siddiq wa Ali bin Abi Thalib. Thumma da'a Abu Bakrin ashabahu ka Utsman bin Affan wa Zubair bin Awwam fa'amanu. Orang yang pertama kali beriman adalah Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar mengajak sahabatnya seperti Utsman bin Affan dan Zubair bin Awwam. Kemudian mereka beriman kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16 yaitu dakwah secara terang-terangan. Ba'da thalatha sanawat umira bil jahr fajama'a qaumuhu wa anzarahum 'adzabal akhirah. Sesudah selama 3 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak secara sembunyi-sembunyi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk secara terang-terangan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan kaumnya yang mengabari tentang azab akhirat. Kemudian yang ke-17 yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan keluarganya. Lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin jama'a ahlahu wa aqariba wa balaghahum risalata rabbi faradda alaihi ummuhu abu lahabir radda qabiha.
ketika turun ayat wa angdzir ashiratakal aqrabin, beliau sallallahu alaihi wasallam kumpulkan kerabat dan keluarganya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ajakan tadi dijawab dengan jawaban yang buruk oleh Abu Lahab. Itulah pembacaan dari pasal 1 sampai 17 yang berkaitan dengan masa kehidupan Nabi di dalam kitab Khulasun Nurul Yakin. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik pengucapan maupun penyampaian. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.